السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن عليكم الرحيم. السلام الحمد ورحمة لله الله. رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس وهو الخامس. آه، إذا حسبنا من بداية قراءة الكتاب في مدينة بوغر، فيكون هذا هو المجلس الخامس من قراءة كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. نعم. Jadi setelah saya tadi mengucapkan hamdalah, hamdalah, kemudian salawat kemudian salawat dan salam kepada dan Nabi, salam kepada Nabi, beliau beliau mentuturkan mentuturkan bahwasanya ini adalah bahwasanya ini adalah majelis kelima ya. kelima ya. Kalau dihitung Kalau dari dihitung dari majelis yang majelis diadakan di yang Bogor. diadakan di Bogor. نعم. Nah, وصلنا إلى الجواب عن حديث الذي دخل النار في ذباب. نعم. kita sampai kepada hadis orang yang masuk orang neraka yang masuk neraka disebabkan seekor lalat. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل كان للرجل الذي قرب ذبابا للصنم هل كان له مخرج في أن يذبحه لكن دون أن يعتقد التقرب؟ فأجاب: حتى لو كان ما له مخرج ما ينبغي أن يذبح لغير الله. شوف يعني انظر، شوف الذي أبى أن يذبح وقتلوه هذا ما له مخرج، صبر على التوحيد حتى قتل. الشرك الأكبر ما يعذر الإنسان به: لا تشركوا بالله وإن قتلتم أو حرقتم، كما في الحديث. Syekh Saleh Fauzan Syekh Saleh ditanya, Fauzan ditanya, Fadhahullahu Fadhahullahu ta'ala, apakah apakah seseorang yang dia berkurban berkurban seekor seekor lalat untuk berhala, untuk berhala, apakah dia apakah memiliki dia jalan memiliki keluar jalan keluar dalam hal dia menyembelih tersebut, akan tetapi tanpa meyakini untuk untuk takarrub. takarrub. Ya. Maka jawabannya bahkan walaupun seandainya dia tidak memiliki jalan keluar, maka tidak maka selayaknya dia menyembelih untuk selain Allah. Perhatikan orang yang untuk menolak untuk menyembelih, mereka membunuhnya. Orang ini tidak memiliki jalan keluar. Dia bersabar di atas tauhid sampai dia terbunuh. Maka syirik akbar seseorang tidak diberi uzur kepadanya. Seseorang tidak diberi uzur dengannya. Sebagaimana dalam hadis, la tusyriku billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kalaupun kamu dibunuh atau dibakar. Sebagaimana hal tersebut di dalam hadis. نعم. وهذا الحديث في الحاشية هو حديث عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا، وهو إسناده صحيح. وقد حكم برفعه الإمام ابن القيم في الجواب
الكافي. Di hadis Di hadis tersebut terdapat di dalam terdapat di footnote dalam footnote di sini dijelaskan dari Tariq bin dari Syihab Tariq bin Syihab bahwasanya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersabda, seseorang masuk masuk surga disebabkan seekor lalat, dan seseorang dan masuk seseorang masuk neraka disebabkan seekor lalat. Para sahabat Para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang melewati suatu kaum tersebut memiliki berhala, dan tidak ada yang boleh seorang pun melewatinya sehingga dia berkurban sesuatu untuk patung tersebut. Kemudian mereka berkata kepada salah seorang di antara keduanya, berkurbanlah kamu. Kemudian orang ini menjawab, aku tidak memiliki sesuatu yang aku kurbankan. Mereka menjawab lagi, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Kemudian dia berkurban seekor lalat, maka mereka pun membebaskan jalannya. Kemudian dia masuk neraka disebabkan Allah tersebut. Dan mereka berkata kepada yang lain, berkurbanlah. Maka orang ini menjawab, tidak mungkin aku berkurban sesuatu untuk seorang pun selain untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kaum tersebut memenggal lehernya. Fadakhalal jannah. Maka dia pun masuk surga. Hadis tersebut riwayat Imam Ahmad dan Zuhud dan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf dari Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi secara mauquf dan sanadnya sahih. Dan Imam Ibnu Qayyim menghukumi hadis tersebut marfu di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. نعم. والحديث الذي ذكره الشيخ صالح حفظه الله روى أحمد في المسند والطبراني في الأوسط والكبير عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت. الحديث. Dan hadis tadi yang mengatakan janganlah menyekutukan Allah walaupun kamu dibunuh atau dibakar. Itu riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Awsat serta dalam Al-Kabir dari Mu'adz. Dia berkata Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku dengan 10 kalimat. Beliau bersabda, la tusyrik billahi syai'a wa in qutilta aw hurikta. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalaupun kamu dibunuh dan dibakar. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وهذا الموضع هو تعليق وشرح الشيخ صالح على كتاب فتح المجيد. فأجاب الشيخ حفظه الله هم ما قالوا اعتقد أن الذبح لغير الله يجوز، ما طلبوا منه الاعتقاد،
طلبوا منه العمل والذبح لغير الله عز وجل فوافقهم على ذلك. Pertanyaan berikutnya. Syekh Shalih Syekh Al-Fauzan Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, berkata berkata Al-Musannif rahimahullah, yang dimaksud adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid. Di dalamnya terdapat mengetahui kadar syirik di dalam kolbu orang-orang beriman. Bagaimana dia bersabar atas atas pembunuhan dan dia tidak menyepakati mereka, padahal mereka tidak meminta darinya kecuali amalan zahir. Maka bagaimana digabungkan antara hal ini, maksudnya perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal tergantung pada niat-niatnya. Kalau Syekh menjawab, mereka tidak mengatakan yakini ini, yaitu bahwasanya menyembelih untuk selain Allah boleh. Mereka tidak meminta darinya keyakinan. Mereka meminta darinya amal dan menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia menyepakatinya atas hal tersebut. نعم. وسئل الشيخ صالح حفظه الله هل يؤخذ من حديث طارق بن شهاب أن المسلم يخرج من الإسلام بالعمل الظاهر ولو لم يعتقده؟ فأجاب نعم، يخرج من الإسلام بالعمل الظاهر. لماذا يفعل هذا وهو ما يعتقده؟ إيش الذي حمله على هذا؟ نعم. Syekh Al-Fauzan ditanya, apakah diambil dari hadis Syihab bahwasanya seorang muslim bisa keluar dari Islam disebabkan dengan amalan zahir, walaupun dia tidak meyakininya. Maka beliau menjawab, iya. Seseorang bisa keluar dari Islam disebabkan amalan zahir. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Sedangkan dia tidak meyakininya. Apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut? نعم. وسئل الشيخ حفظه الله لو ذبح هذا الرجل أي في الحديث الذباب وفي نيته لا يقصد التقرب إلى الصنم وإنما لينجو منهم، هل يكون بذلك مشركا؟ فأجاب الحديث عام يا أخي، الحديث عام، ذبح ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، ما ندخل في هل فعل هذا، هل قصده كذا، ما ندخل في هذا. يعني قصد الشيخ أن مبنى أحكام الدنيا على الظاهر كما مر في المسألة التي سبقت هذا الباب. Nah, pertanyaan berikutnya, Syekh ditanya, ya, kalau sekiranya orang ini menyembelih seekor lalat, namun di dalam niatnya dia tidak bermaksud untuk takarub kepada berhala tadi, tapi niatnya supaya selamat saja dari mereka, apakah dengan hal tersebut dia menjadi musyrik? Alan Syekh As-Saud ma fi tasaddum. كيف أستاذ؟ الآن الصوت جاري كما عادة، يعني نعم ما في تصدم الآن. الحمد لله. هل غيرت شيئا؟ لا أغير شيئا. سبحان الله. طيب الحمد لله. تفضل أستاذ. Baik. Nah, maka jawabannya adalah hadisnya umum, wahai saudaraku. Ya, hadisnya umum. Dia menyembelih seekor lalat, kemudian kaum tersebut memberikan jalan kepadanya, membebaskan jalannya, kemudian dia masuk neraka.
Ya, kita tidak masuk di dalam perkara apakah dia melakukan hal tersebut karena apa? Apa tujuannya? Misalkan enggak. Kita masuk ke dalam hal tersebut. Artinya di sini Syekh membangun hukum di atas amalan zahir sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Artinya kita tidak masuk kepada hal-hal yang bersifat batin atau niat. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح حفظه الله: لو أن الرجل الذي دخل النار في ذباب فعل الذبح مريدا به في قلبه أنه ذبح لله، فأجاب الشيخ وقاطعه: ما علينا منه، الرسول ما استفصل من هذا، هذا كلام فاض، اتركونا منه. نعم. Sesaleh Al-Faudhan Hafizahullah Ta'ala ditanya, kalau sekiranya seseorang yang masuk neraka tersebut disebabkan seekor lalat, ya, dia melakukan penyembelihan tujuan di dalam hatinya menyembelih untuk Allah. Ya, jadi misalkan bagaimana kalau sekiranya dia itu tujuannya menyembelih untuk Allah. Ya, ketika dipinta oleh kaum tersebut untuk menyembelih lalat, dia menyembelih, tapi niatnya untuk Allah. Nah, kemudian dijawab, ma alaina minhu. Jadi, apa urusan kita dari hal tersebut? Ya, nah, Rasul pun tidak merinci dari hal tersebut. Ya, tidak mentafsir dari hal tersebut. Ini omong kosong. Ya, maka tinggalkanlah kami dari hal tersebut. Artinya jangan bertanya seperti itu. Ya, jadi itu merupakan omong kosong. Ya, mempersulit diri ini pertanyaannya. Baik. نعم. وسئل أيضا الشيخ صالح حفظه الله تعالى: حديث الرجل الذي دخل النار في ذباب، هل يؤخذ منه عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك في العبادة؟ لأن هذا الرجل كان جاهلا ولم يعذر ودخل النار. فأجاب: الظاهر أن الإرجاء متمكن من بعض الحاضرين، الحديث ما فيه هذه الأمور، الحديث واضح في أن الرجل ذبح لغير الله، آثر السلامة على عقيدته، فكان من أهل النار، ولا ندخل في هذه الترهات وهذه الأسئلة الباردة. الترهات جمع ترهة، والترهة هو القول الباطل التافه الذي لا قيمة له. نعم. Baik. Sesaleh Hafizahullah Ta'ala ditanya, ya, yaitu hadis seseorang yang masuk neraka disebabkan seekor lalat. Apakah diambil dari hadis tersebut tidak ada uzur kejahilan di dalam permasalahan syirik di dalam ibadah? Dikarenakan orang tersebut dia jahil dan dia tidak diberi uzur dan dia masuk neraka. Maka jawabannya, ya, kata Sesaleh, al-zahir anal irja mutamakin min badil hadirin. Yang zahir ini penyakit irja ini betul-betul istilahnya menetap, ya, di sebagian hadirin betul-betul sudah terkontaminasi dengan pemahaman irja ini yang hadir di majelis syekh ini, ya. Jadi betul-betul menancap dalam diri mereka, ya. Maka hadis tersebut tidak ada di dalamnya perkara-perkara yang disebutkan. Hadisnya jelas, ya. Orang tersebut menyembelih untuk selain Allah, ya. Dia lebih mengutamakan keselamatan daripada akidahnya. Maksudnya dia lebih mengutamakan keselamatan dari pembunuhan daripada akidahnya. Maka dia termasuk ahli neraka. Maka kita tidak masuk ke dalam turuhat ini. Ya. Turuhat ini adalah kalam yang batil. Ya, kalam yang tidak ada harganya. Atau kalam atau omong kosong. Ya. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang dingin. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak berfaedah. Nah. نعم. وسئل حفظه الله في المسألة 13 معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. هذا الكلام من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول السائل: نقل عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قوله: علما بأن من طلبوا من الرجل تقريب الذباب لم يطلبوا منه الاعتقاد بقلبه، فكيف؟ فقاطعه الشيخ وأجاب:
طلبوا منه العمل والذبح، طلبوا منه العمل والذبح. القلوب بيد الله، ما طلبوا منه أن يعتقد بقلبه، طلبوا منه الذبح. والأمور بظواهرها، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، ولا نقول العمدة على القلب نوى أو ما نوى، هذا كلام فاض. نعم. Selesai Al-Fauzan hafizahullah ditanya di dalam permasalahan yang ke-13, yaitu apa? Ma'rifatu amalil qalbi, mengetahui, ya, ma'rifatu anna amal qalbi, bahwasanya amalan kalbu ini merupakan tujuan yang sangat agung sampai menurut para penyembah berhala, ya. Kemudian dia menukil dari Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah, ya. Ya, diketahui bahwasanya, ya, bi'an man talabu minar rajul, ya, orang yang, ya, meminta dari orang tersebut untuk berkurban seekor lalat, mereka tidak meminta darinya apa, keyakinan dari hatinya, ya, tidak menuntut darinya keyakinan hati. Fakaifa, nah kemudian dipotong pertanyaannya. Jawabannya, talabu minhul amal wa dzabha. Jadi kaum tersebut meminta darinya amalan dan penyembelihan, sedangkan kolbu itu di tangan Allah. Ya, mereka tidak menuntut darinya keyakinan dengan hatinya. Mereka menuntut darinya penyembelihan. Maka perkara-perkara itu dihukumi secara lahirnya. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia musyrik. Maka kita tidak mengatakan yang menjadi landasan adalah qalbu, dia niat atau tidak berniat. Ini merupakan omong kosong. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هناك من يقول بأن الذبح لغير الله من الأمور المحتملة التي لا يكفر فاعلها إلا بعد معرفة قصده وسؤاله، فهل هذا صحيح؟ فأجاب: نحن ما لنا إلا الظاهر، ونلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما النيات والمقاصد فلا نعلمها. ويقصد الشيخ هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. نعم، معنا أستاذ. نعم أستاذ، هل ما زلت معنا؟ Nah, kalau sami صوتي. أنا طيب. أسمع صوتك. نعم، الآن أسمع صوتك، لكن لم يكن موجودا، الآن رجع. طيب. الآن صوت موجود. نعم موجود. طيب. Nah. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya. Jadi ada yang berpandangan bahwasanya, ya, menyembelih untuk selain Allah itu termasuk perkara yang muhtamalah, ya, perkara yang istilahnya apa, mengandung kemungkinan-kemungkinan, sehingga pelakunya tidak dikafirkan kecuali setelah diketahui niatnya dan setelah ditanya, ya, apakah ini sahih. Maka beliau menjawab, ya, maka tidak ada bagi kita kecuali apa yang nampak, ya. Kita laknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW. Adapun niat dan tujuan, maka kita tidak mengetahuinya. Syekh bermaksud hadis la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah. نعم، فنأخذ مما مر ذكره في هذه المسألة، في مسألة مبنى أحكام الدنيا على الظاهر، والجواب عن حديث الذي دخل النار في ذباب، أن من فعل الكفر الأكبر الظاهر أو الشرك الأكبر الظاهر كعبادة غير الله من دعاء
وذبح ونذر أو سب لله عز وجل أو إهانة المصحف أو إلى غير ذلك من المكفرات الظاهرة، فإن أهل السنة والجماعة يحكمون على هذه الظواهر ولا ينقبون عن قلوب الناس. فمن فعل هذه الأفعال المكفرة الظاهرة يحكم بكفره. وما معنى يحكم بكفره؟ نعتقد أنه قد خرج من الإسلام ونعامله معاملة الكفار، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، وكذلك الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول المجرد، ويكون بالفعل المجرد، ويكون أيضا بالاعتقاد المجرد، ويكون أيضا بالشك. نعم. Baik, jadi diambil dari permasalahan yang telah lalu, bahwasanya hukum itu dibangun di atas perkara yang nampak. Maka mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hal ini, ya, ketika ada seseorang melakukan kekafiran yang jelas, yang nyata, yang nampak, baik syirik maupun kekafiran, misalkan berdoa kepada selain Allah, ya, atau misalkan menyembelih untuk selain Allah, atau dia mencela Allah, atau menghinakan mushaf dan yang lainnya, maka kita hukumi berdasarkan apa yang nampak, yaitu apa, dihukumi dengan kekafirannya. Apa yang dimaksud dengan dihukumi dengan kekafirannya? Artinya kita meyakini orang tersebut telah keluar dari agama dan kita perlakukan dia dengan perlakuan sebagaimana perlakuan kita kepada orang kafir. Maksudnya apa? Perlakuan kita kepada orang kafir, kalau dia mati berarti tidak disolatkan, tidak didoakan, ya, dan yang semisalnya. Baik. Nah, نعم، لأن نعم هناك شيئا لا مترجم. هناك شيئا لا مترجم. أكمل أولا. Nah, jadi karena نعم apa? Dalam pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu adalah keyakinan, ucapan dan amalan. Ya, demikian juga kekufuran, ya, bisa berupa ucapan, keyakinan, amalan, bahkan keraguan. Ya, itu. Nah, Syekh. خلافا للمرجئة، والمرجئة من الإرجاء، والإرجاء هو تأخير العمل. أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فلما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان خرج معه الكفر العملي والكفر القولي. فعند المرجئة وخاصة عند غلاتهم من الجهمية لا يكون العمل المجرد أو القول المجرد مخرجا من الإيمان إلا إن اقترن معه اعتقاد قلبي. ولذلك كل من حكم بإسلام من أظهر المكفرات الظاهرة فالسبب في ذلك هو إرجاؤه وتأخيره للكفر العملي والكفر القولي. نعم. Baik, maka berbeda halnya dengan mazhab Murji'ah. Ya. Ini tadi Ahlus Sunnah itu iman itu ucapan, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Demikian juga kekufuran itu adalah bisa berupa keyakinan, ucapan dan perbuatan bahkan keraguan. Nah, adapun Murji'ah, ya, maka mereka mengakhirkan amal. Jadi irja itu dari ta'khir, maksudnya mengakhirkan amal. Artinya tidak memasukkan amal ke dalam definisi iman. Maka sehingga berangkat dari sinilah, ya, maka mereka itu mengakhirkan kufur yang disebabkan amal dan ucapan. Jadi mereka tidak mengkafirkan kekufuran yang disebabkan amal dan ucapan kecuali kalau disertai dengan keyakinan. Maka inilah sebab, ya, orang-orang yang menghukumi orang yang terjerumus kepada hal-hal yang membuat mereka kafir, baik ucapan maupun perbuatan, maka sebabnya adalah pemahaman dia yang sudah terkontaminasi dengan irja, karena dia mengakhirkan, ya, amal dan ucapan dari iman. Jadi segala sesuatu harus disertai dengan keyakinan. Ya. Nah, نعم. وهنا مسائل متفرقة وهي مهمة أيضا.
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أولئك الذين قالوا إن للولي قدرة على خلق الأجنة ألا يكفرون؟ الأجنة جمع جنين وهو الطفل الصغير في بطن أمه. الجواب: ما فيه شك بأنهم يكفرون. ألا يكفرون في السؤال وليس يكفرون، ألا يكفرون؟ والجواب: ما فيه شك بأنهم يكفرون إذا وصلوا إلى هذا الحد أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات. وإيش بعد هذا من الكفر والشرك والعياذ بالله؟ هذا نتيجة الغلو في الصالحين. نعم. Baik, nah, masuk ke dalam masail mutafariqah, permasalahan yang berbeda-beda. Ya, Saleh hafizahullah ditanya, ya, mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya wali memiliki kudrah untuk menciptakan janin. Tidakkah mereka dikafirkan? Maka jawabannya tidak ada keraguan bahwasanya mereka itu dikafirkan. Nah, apabila sampai kepada batasan seperti ini, artinya sampai kepada keadaan seperti ini, ya, yaitu apa? Mereka diyakini bisa menciptakan janin di dalam rahim para ibu. Ya, maka istilahnya apa? Tidak ada kekafiran yang paling parah dan kesyirikan yang paling parah setelah hal ini. Waliyazubillah. Ya. Dan ini adalah hasil dari gulu, ya, efek dari gulu terhadap orang-orang saleh. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هناك داعية يقال له إنه داعية إسلامي يقال له الجفري، يقول هذا الجفري اسمه علي الجفري إن الولي يخلق الولد. فأجاب الشيخ: هذا معروف، هذا داعية ضلال والعياذ بالله، هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق غير الله عز وجل، بل هم يقولون لا يخلق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالجفري صار أشد كفرا من أبي جهل ومن أبي لهب، نسأل الله العافية. Ustaz Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ada seorang dai disebut dengan dai Islami, ya, yang dinamai Al-Jifri, ya, Al-Jifri. Dia mengatakan sesungguhnya wali bisa menciptakan anak. Maka beliau menjawab, ini ma'ruf, ini terkenal, ya. Dia seorang dai sesat. Waliyadzubillah. Ya, maka perkataan ini tidak pernah diucapkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, dan mereka tidak mengatakan ada seseorang yang bisa menciptakan selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka mengatakan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Dan apabila di dalam ayat surat Luqman ayat 25 yang terjemahnya, dan apabila kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Dan juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, ya, walain sa'altahum, dan apabila kamu bertanya kepada mereka man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, pastilah mereka akan menjawab Allah. Maka Jufri ini atau Al-Jufri ini dengan hal tersebut menjadi orang yang paling kafir, ya, lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita memohon kepada Allah al-afiyah. Nah. نعم. هذا الجفري أظن أن هذا الاسم أخذ والله أعلم من الجفر، والجفر هو مصحف فاطمة عند الشيعة الرافضة الذي سيخرجه مهديهم المزعوم في آخر الزمان، فيقولون أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف، وسيخرج مصحف فاطمة الكامل مع المهدي ويسمونه الجفر. Baik, nama Al-Jifr, ya. Ini adalah Al-Jifri diambil dari kata Al-Jifr. Yaitu dalam pandangan Syiah, Al-Jifr ini adalah mushaf Fatimah yang nanti akan dikeluarkan di akhir zaman dibawa oleh Al-Mahdi. Ya. نعم. Nah, سئل الشيخ صالح حفظه الله: هل من دعا غير الله فإنه يطلب نفعه فيكون قد أشرك في الربوبية؟ وبناء على ذلك نقول إن مشركي قريش عندهم شرك في الربوبية. فأجاب: اترك هذه الفلسفة، من دعا غير الله فهو مشرك
لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة بل أعظم أنواع العبادة لغير الله، فهو مشرك خلاص، يعني انتهى. الفلسفة هي كلمة أصلها تعني الحكمة، ويريدون بها هم هؤلاء الوصول إلى معرفة الحقائق الموجودة عن طريق إعمال العقل، وأدخلوا هذا في الإسلاميات والعلوم الإسلامية، فقالوا أن الأصل عندنا العقل وليس النص. نعم. Baik, Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, maka dia meminta manfaatnya, ya, jadi maksudnya meminta manfaat, ya, kepada selain Allah tersebut, sehingga dia telah syirik di dalam rububiyah. Maka berdasarkan hal ini kita katakan sesungguhnya musyrik Quraisy, ya, ada pada mereka kesyirikan di dalam rububiyah. Maka jawabannya tinggalkan filsafat seperti ini. Ya, pokoknya yang berdoa kepada selain Allah dia musyrik. Dikarenakan dia memalingkan macam di antara macam-macam ibadah. Bahkan ya a'dhamu anwal ibadah li ghairillah bahwa musyrik. Ya, bahkan itu termasuk macam dari ibadah kepada selain Allah, dari perkara yang paling besar di antara macam beribadah kepada selain Allah. Maka dia musyrik, khalas, sudah selesai gitu kan. Dan filsafat artinya berasal dari hikmah. Jadi maksudnya adalah ingin mengetahui hakikat sesuatu dengan cara menggunakan logika, akal. Dan kemudian dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu Islam. Nah, sehingga yang menjadi pokok dari yang mereka pegang adalah akal, bukan nas. Waliyadzubillah. Nah. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل من يذهب إلى قبر ويطلب منه شيئا ولكن يعتقد أن الله هو الرازق، فهل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ فأجاب: نعم، طلبه من الميت هذا شرك أكبر، ولو كان في قلبه يعتقد أن الله هو الرازق. إذا اعتقد أن الله هو الرازق لماذا لا يدعو غيره؟ يدعو الميت؟ تناقض هذا. Ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang yang datang kepada kuburan dan minta sesuatu darinya, tapi dia meyakini Allah lah yang maha memberi rezeki, apakah ini syirik akbar atau syirik asghar? Nah, maka jawabannya adalah ya, dia meminta dari mayit itu merupakan syirik akbar. Ya. Walaupun di hatinya dia meyakini Allah lah yang maha pemberi rezeki. Ya, apabila dia meyakini Allah, ya dialah yang memberikan rezeki, kenapa dia tidak berdoa kepada selainnya? Ya. Kenapa dia berdoa kepada mayit? Ini merupakan tanakud. Ya, ini merupakan sikap bertolak belakang. Ya. Nah. نعم. فنأخذ من كلام الشيخ حفظه الله أن صرف عبادة الدعاء للأموات أو للغائبين هو شرك أكبر، ولا يشترط فيه أي شيء. سيأتي في المسألة التي بعد هذه المسألة كلام مهم، لكن من صرف عبادة الدعاء لميت هي 3 مسائل يجب أن تعرف. إن صرفها لميت فهو مشرك الشرك الأكبر، وإن صرفها لغائب فهو مشرك الشرك الأكبر، وإن صرفها لحي لا يقدر على ما طلبه منه، كأن يسأل حيا حاضرا عنده أن يغفر ذنبه مثلا، هذا أيضا شرك أكبر. ويدخل في ذلك من طلب الدعاء أو الشفاعة من الميت، سواء ذلك إن كان عند قبره أو بعيدا عن قبره، فهو مشرك الشرك الأكبر. نعم. Saya diambil dari perkataan Syekh. Ya, jadi memalingkan doa, ya, kepada selain Allah ini syirik akbar.
Ini syirik akbar, tidak disyaratkan apapun. Sehingga apa? Barang siapa yang berdoa kepada mayit, maka ini syirik akbar. Ya. Barang siapa yang berdoa kepada yang gaib, ya, yang tidak ada di hadapannya, maka ini syirik akbar. Dan barang siapa yang meminta sesuatu kepada yang masih hidup dan ada di hadapannya, tapi di dalam perkara yang di luar kemampuannya. Maksudnya, misalkan dia mengatakan supaya diampuni dosa, ya, minta pengampunan dosa dari selain Allah, maka ini syirik akbar. Demikian juga minta syafaat kepada mayit, baik minta syafaatnya di sisi kuburnya ataupun jauh dari sisi kuburnya, maka ini merupakan syirik akbar. Nah, نعم. سئل الشيخ حفظه الله: هل الانحناء لشخص ما يعتبر من الشرك الأكبر؟ أجاب: نعم، هذا ركوع. الانحناء هو الركوع، لا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله. بعضهم يعمل هذا من التحية للكبار. هذا شرك ما فيه شك، ركوع لغير الله. Sasa Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah al-inhina, yang merunduk, yang ruku maksudnya, kepada seorang tidak dianggap sebagai syirik akbar? Jawablah, naam, ya, ini ruku. Ya, inhina itu adalah ruku, merunduk itu ruku. Tidak boleh ruku kecuali untuk Allah, tidak boleh sujud kecuali untuk Allah. Sebagian mereka melakukan hal ini untuk penghormatan atau bentuk penghormatan kepada yang dewasa. Ya, ini syirik. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bentuk ruku kepada selain Allah. Nah, نعم. سئل حفظه الله: ذكر المصنف رحمه الله نقلا عن الفتاوى البزازية. الفتاوى البزازية هذه ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. قال: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر. وهذا الكتاب مؤلفه محمد بن شهاب الكردي الحنفي المشهور بالبزازي، وهو من علماء الحنفي. فالسائل يقول: ذكر المصنف رحمه الله نقل عن الفتاوى البزازية وفيها قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. هل يدل هذا على أن هذه المسألة من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى تعريف ومراجعة لأنه أطلق فيها الكفر؟ فأجاب: أي نعم. الذي يقول أرواح المشايخ يعني الأموات والأرواح عموما، الأرواح ما نشاهدها ولا نرى تصرفاتها، هذا كذب. الأرواح من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والله هو الذي يرسلها ويقبضها، فالأرواح ما لنا فيها إحاطة. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya. Ya, penulis rahimahullah menukil dari fatwa Al-Bazaziyah. Ya, kata Al-Alama Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid, di dalam Al-Fatwa Al-Bazaziyah ini termasuk kitab Hanafiyah. Ya, mu'allifuhu Muhammad ibn Al-Kurdi. نعم، محمد بن شهاب الكردي الحنفي من علماء. Ya, dia Muhammad bin Kurdi bin Syihab Al-Kurdi Al-Hanafi. Ini penulisnya. نعم. Ya, dia berkata di dalam kitab tersebut, orang yang mengatakan arwah-arwah para masyayikh hadir, ya, dia mengetahui, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ya, apakah ini menunjukkan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang zahirah, yang tidak butuh untuk ditakrif, maksudnya diberitahu dulu dan dimurojaah. Karena di sini Syekh Muhammad bin Muhammad Ibnu Syihab Al-Kurdi ini mengitlakkan kekafiran. Artinya apa? Memutlakan kufurnya orang yang berpandangan seperti itu. Kata Syekh, na'am, ya. Orang yang mengatakan arwah masyayikh, yakni orang-orang yang sudah mati, dan arwah secara umum, maka arwah kita tidak menyaksikannya, tidak mengetahui tindak tanduknya. Ini kedustaan. Dan arwah termasuk alam gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, ya. Dan Allah lah yang melepas dan menggenggamnya. Maka arwah kita tidak bisa mengetahuinya. Nah.
نعم. سئل الشيخ حفظه الله: هل السدنة الذين يشبهون السدنة هم الذين يكونون من القائمين على القبور والأضرحة الشركية، والذين يجمعون النذور التي تعطى لهذه الأضرحة. هل السدنة الذين يشبهون على العوام ويكذبون على الميت أنه يقضي الحوائج ويفرج الكربات، هل يكفرون بفعلهم هذا؟ الجواب: ما فيه شك، هذا أشد الكفر والعياذ بالله. Baik. Sesuai Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, apakah as-sadanah? Ya, sadana ini kuncen ya. Kalau di bahasa kita, indana sama kuncen ya, Syekh. نعم. Ya. Baik. Apakah kuncen yang mereka menebarkan syubhat ya kepada awam? Ya, mereka berdusta atas nama mayit. Bahwasanya mayit bisa menunaikan hajat kebutuhan dan memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Apakah mereka kafir dengan perbuatan mereka tersebut ini? Maka jawabannya tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia kekafirannya sangat berat, waliyadzubillah. نعم. وسئل حفظه الله: نعم، الحاكم الذي يدافع عن عبادة الأضرحة والقبور ويحميها ويمنع من التعرض لها، فماذا يكون الحكم في ذلك؟ وما حكمه؟ أجاب الشيخ: تعلمون حكم هذا، تعلمون حكم من يدافع عن الشرك أنه مشرك وأنه مرتد إذا كان يدعي الإسلام. Sesuai Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, hakim atau pemimpin yang dia membela peribadahan kepada pusara-pusara dan kuburan-kuburan, dan dia menjaganya dan melarang untuk tidak mengganggunya, ya, artinya melarang untuk mengganggunya, artinya dia melindungi. Apa hukum ya di dalam masalah tersebut? Apa hukumnya? Maka jawabannya, kamu tahu hukum seperti ini? Ya, kamu tahu nggak hukum seperti ini? Orang yang membela kesyirikan dia musyrik. Dia murtad apabila dia ngaku Islam. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هل الذي يعتقد ما جاء في البردة مشرك؟ فأجاب: نعم، إذا اعتقد أنه صحيح فهو مشرك. البردة هذه قصيدة كتبها رجل اسمه البوصيري، يقول فيها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني ما أبقى شيء لله، نعوذ بالله. كل هذه الصفات، صفات الألوهية والربوبية، أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. Syekh Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, apakah orang yang meyakini sesuatu yang disebutkan dalam syair Al-Burdah musyrik? Jawabannya ya. Apabila dia meyakini itu adalah kebenaran, maka dia musyrik. Jadi Burdah ini yang ditulis oleh Al-Busiri. Ya, di dalamnya terdapat kalimat syahid al-kalimat ala mahl. نعم. يا أكرم الخلق، ما Wahai لي من makhluk yang ما makan sih. نعم. يا أكرم الخلق، Wahai yang makhluk yang paling mulia, nah, ما لي من ألوذ به سواك tidak ada tempat aku berlindung selain daripada engkau عند حلول الحادث العممي، ketika muncul musibah yang bersifat umum. فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة. Karena termasuk kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Artinya Allah ومن tidak menyisakan علومك sesuatu untuk Allah. Baik, nah. ومن علومك علم اللوح والقلم. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauh dan qalam. Ya, jadi yang segala yang tertulis di dalam takdir. Nah, يعني عنده maka النبي ini صلى الله عليه وسلم يعلم التقدير الموجود في اللوح المحفوظ، العلم الأزلي القديم، صلى الله عليه وسلم. baik. Jadi di sini ada keyakinan bahwa Nabi mengetahui ilmu lauh mahfuz, mengetahui seluruh takdir yang bersifat ajali. Ya, waliyadzubillah, ini
menetapkan sifat rububiyah kepada Nabi. Nah, ini syirik ya, jelas. Nah, نعم. سئل الشيخ حفظه الله: هل يمكن أن يقسم التبرك بالصالحين إلى شرك أكبر وشرك أصغر؟ الجواب: لا، شرك أكبر. ما هو بشرك أصغر؟ Sesar Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, apakah mungkin tabaruk terhadap orang-orang soleh ini dibagi menjadi syirik akbar dan asghar? Maka jawabannya enggak, itu syirik akbar. Itu bukan syirik asghar. Nah, نعم، لكن هنا يعني قد يقال أن العلماء قسموا التبرك فيما لم يشرع التبرك به إلى شرك أكبر إن اعتقد فيه التصرف، وإلى شرك أصغر إن لم يعتقد فيه التصرف وأنه سبب فقط. لكن جواب الشيخ حفظه الله هنا يوجه إلى أمرين: الأول عدم التهوين من هذه الأمور، والثاني بناء على العام الأغلب، لأن هناك قاعدة أن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له ويؤخذ بالعام الأغلب. ومعروف عند الشيخ حفظه الله أن الذين يتبركون بقبور الصالحين ما تبركوا بها إلا لاعتقادهم أنها تتصرف بذاتها وليست سببا. baik. Ya, jadi tadi tabaruk ini tidak dirinci oleh Syekh. Tabaruk terhadap orang soleh ini syirik akbar dan syirik, walaupun ada ulama yang membagi ya. Artinya ada ulama yang membagi bahwasanya tabaruk terhadap dengan sesuatu yang tidak disyariatkan itu ada dua. Kalau yang ditabaruki ini diyakini memiliki tasarruf kekuasaan untuk memberikan keberkahan, ini syirik akbar. Kalau tidak ya hanya sekedar sebab saja, ini syirik asghar. Tapi di sini Syekh tidak mentafsir karena melihat realita. Ya, realitanya mereka kebanyakan jatuh kepada tabaruk yang syirik akbar. Ya, artinya mayoritas seperti itu. Sehingga perkara yang nadir, perkara yang jarang itu tidak dihukumi. Ya, perkara yang nadir itu tidak dihukumi. Itulah berdasarkan hal ini Syekh memberikan jawaban seperti ini. Ya, karena mayoritas yang melakukan tabaruk ini jatuh kepada tabaruk yang merupakan syirik akbar. Ya, di sini juga termasuk beliau tidak ingin menggampangkan urusan syirik. Ya, tidak mau menggampangkan urusan syirik ini. Karena realitanya banyak yang terjatuh kepada syirik akbar dalam bab tabaruk ini. Nah, نعم. سئل الشيخ حفظه الله: هل شكاية الحال إلى الميت يعتبر من الشرك حيث فقطعه؟ قال الشيخ: أي نعم. وإيش عند الميت تشكو الحال له؟ أشكو إلى الله عز وجل، أشكو إلى الله ولا تشكو إلى الميت. نعم. baik. Syekh Shalal Al-Fauzan Hafizahullah tanya, apakah mengeluhkan keadaan kepada mayit dianggap sebagai bentuk kesyirikan? Haitsu, nah di sini dipotong ya. Kata Syekh, ya. Ya, jadi mau apa di hadapan mayit? Kamu mengadukan ya, perkaramu atau keadaanmu kepadanya. Maka adukanlah kepada Allah, ya. Keluhkanlah keadaanmu kepada Allah, ya. Dan janganlah mengeluh atau mengeluhkan keadaan kepada mayit. Nah, نعم. وسئل أيضا: في بلادنا يطاف بالذين فيهم جنون يطاف بهم في القبر رجاء شفائهم. قال الشيخ: نسأل الله العافية. فقال الملقي: ويفعلون ذلك مع البهائم، فهل فعلهم هذا شرك؟ الشيخ: نعم، هذا طواف، والطواف عبادة. طوافهم بالقبر تقربا إلى القبر علشان يشفي، علشان يعني لأجل أن، علشان يشفي هذا المريض وهذا المجنون، هذا عبادة، لأن الطواف عبادة. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فذكر الطواف، أي الله عز وجل ذكر الطواف مع العبادة مع الصلاة. baik. Syekh Shalal Al-Fauzan Hafizahullah tanya, ya, di negeri kami jadi ini al-murad an-nas yatufu bil junun ya, Syekh.
لا، يأتون بالإنسان الشخص المجنون Heeh. فيطوفونه، يعني يمشون معه Nah. يطوفونه حول القبر رجاء شفائه. Taib, nah. Jadi ada kasus ya. Jadi di negeri kami ya, maka ada orang-orang yang membawa orang gila kemudian disuruh tawaf. Ya, jadi dibawa oleh mereka tawaf di kuburan. Karena apa? Berharap kesembuhan. Ya, berharap kesembuhan. Ya, kemudian Syekh menjawab, ya, nas'alullaha al-afiyah. Ya, saya mengomentari ya, kita memohon kepada Allah al-afiyah. Kemudian penanya mengatakan lagi, mereka juga melakukan hal tersebut bersama hewan. Ya, yani yatufu bil bahaim ya Syekh al-Murad. نعم، الدابة عندهم مرضت يأخذونها أيضا نسأل الله العافية حول القبر، ويطوفون البقرة مثلا، خروف حول القبر رجاء شفائها، نسأل الله العافية. Ya, nah. Baik, jadi demikian juga bahkan hewan ya, kalau sakit misalkan diajak tawaf. Ya, kalau hewan sakit misalkan apa bakor, sapi atau kambing misalkan sakit supaya sembuh dibawa tawaf di kuburan. Apakah perbuatan mereka ini syirik? Ya, kata Syekh, iya. Ya, ini tawaf. Tawaf adalah ibadah. Tawaf mereka dengan kuburan ini bertakarub kepada kuburan, ya, bertakarub kepada kuburan. Ya, ma makna ashlan yashfi على hadal marid. علشان يعني حتى أو لأجل أن، Nah. علشان. Jadi نعم، هاي كلمة عامية. alasyan. نعم. نعم. Ya, dengan tujuan supaya menyembuhkan dari penyakit, ya, atau menyembuhkan yang sakit tersebut, atau menyembuhkan yang gila tersebut. Ini ibadah, karena tawaf ibadah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku lit-ta'ifina wal qa'imin wa ruk'i sujud. Untuk orang yang tawaf dan berdiri menegakkan salat, serta orang yang ruku serta sujud. Maka Allah menyebutkan tawaf disertai dengan ibadah dan salat. Nah, نعم، وسئل حفظه الله: هناك من يقول بأن الذبح للشمس خاصة لا يكفر صاحبه إلا إذا نوى التقرب القلبي، فهل هذا التخصيص فهل هذا التخصيص صحيح للشمس؟ فأجاب: لا، هذا كلام بالجهل، ما هو بالعلم. ما يجوز الذبح لغير الله، لا للشمس ولا لغيرها ولا للزهرة أو الزهرة، وهذا كوكب الزهرة، ولا. ثم قال: لا يجوز الذبح لغير الله، ومن فعله فهو ملعون. نعم. baik. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ada yang mengatakan bahwasannya menyembelih untuk matahari secara khusus tidak kufur pelakunya, kecuali kalau dia berniat, ya, dengan berniat untuk takarub kolbi, ya, hatinya bertakarub kepada matahari tersebut. Nah, maka dia melakukan pengkhususan tersebut, ya, apa sahih, ya, untuk apa, untuk matahari. Baik. Maka jawabannya adalah enggak, ini adalah kalam bil jahl, ya, kalimat atau kalimat ucapan yang didasari kebodohan, dengan kebodohan. Itu bukan ilmu. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Tidak boleh untuk matahari dan yang lainnya. Tidak boleh untuk zahrah dan, ya, ini tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Maka barang siapa yang melakukannya maka dia terlaknat. Nah, نعم، وهذا رد على الجهمية الذين حصروا الكفر بالاعتقاد القلبي. وأنا قد رأيت للأسف من بعض من يدعون العلم، وهنا في هذا البلد، من الذين تصدروا لتدريس الفقه، قد صرحوا أن الاستغاثة بالميت والغائب لا تكون كفرا حتى يعتقد الداعي أن هذا المدعو من دون الله يتصرف في الكون، أو يعتقد فيه اعتقاد الربوبية، وهم ينشرون هذا الباطل عن طريق تدريس الفقه.
هم موجودون في بلاد كثيرة، لكن للأسف قد دخلوا إلى هذه البلاد. Ya. Jadi dalam hal ini terdapat bantahan kepada Jahmiyah, ya, yang membatasi kekufuran hanya pada keyakinan hati, ya. Dan ya, disayangkan, artinya apa? Ada sebagian yang mereka tampil misalkan mengajar fikih ya di negeri ini, ya mereka berpandangan jadi istighosah kepada mayit atau kepada yang gaib itu bukan syirik akbar, ya kalau tidak diyakini misalkan yang gaib atau mayit tersebut memiliki kekuasaan di alam semesta, itu dinyatakan bukan syirik akbar. Waliyadzubillah, ini tentu ini adalah kesesatan, ya, ini merupakan penyimpangan, ya, waliyadzubillah. Nah. نعم، سئل الشيخ حفظه الله: من طاف على القبر وقال طوافي إنما هو لله، وأما قبر الولي فهو كالكعبة، فهل يكون مشركا شركا أكبر بفعله؟ فأجاب: ما يكون طوافا لله، الطواف بالقبر ما هو طواف لله، ولو قال أنه طواف لله هذا طواف للقبر، وهو شرك بلا شك. Sesaleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, orang yang tawaf di atas kubur dan dia berkata, tawafku ini untuk Allah. Adapun kuburan wali ini seperti Ka'bah. Ya, apakah dia menjadi musyrik dengan syirik akbar dengan perbuatan tersebut? Maka jawabannya enggak, dia bukan tawaf untuk Allah. Dia tawaf dengan kuburan itu bukan tawaf untuk Allah. Ya. Kalau dia walaupun dia mengatakan ini tawafnya untuk Allah, enggak, dia tawaf untuk kubur dan ini syirik tanpa diragukan lagi. Ya. نعم، وأود أن أنبه على أمر هذا. طبعا هذه الفتوى في شرح فتح المجيد، وإذا وجدت الفتاوى التي نقلت عن الشيخ من شرح فتح المجيد، فاعلم أن هذه الفتاوى هي آخر ما قرره الشيخ حفظه الله، لأن كتاب فتح المجيد قد انتهى منه الشيخ قريبا. Jadi fatwa ini adalah dalam syarah Fathul Majid. Dan ini adalah akhir dari pandangan Syekh, karena Fathul Majid ini termasuk kitab yang baru diselesaikan. Artinya ini pendapatnya masih hangat, masih baru, gitu kan. Jadi apa yang disebutkan dalam Fathul Majid ini adalah pandangan Syekh yang terakhir. Nah. وأكثر الفتاوى في هذا الكتاب هي في الحقيقة من فتاوى شرح فتح المجيد. Jadi kebanyakan fatwa dari dalam kitab ini diambil dari fatwa yang terdapat dalam syarah Fathul Majid. نعم، وسئل حفظه الله: هل تعليق التميمة شرك أكبر أم أصغر؟ فأجاب: حسب القصد، إن كان يعتقد أنها تدفع وتنفع هي بنفسها فهذا شرك أكبر، أما إن كان يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، إن كان يعتقدها مجرد سبب وأن الشافي هو الله فهذا شرك أصغر، وهو خطأ ويجر إلى الشرك الأكبر. Sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah menggantungkan tamimah itu jimat syirik akbar atau syirik asghar? Jawabannya tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Kalau dia meyakini bahwasanya tamimah tersebut memberikan menolak madarat dan memberikan manfaat secara zatnya, secara sendirinya, maka ini syirik akbar. Adapun kalau dia meyakini bahwasanya tamimah tersebut hanya sekedar sebab, maka ini syirik asghar. Dan apabila dia meyakininya hanya sekedar sebab dan bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah, maka ini syirik asghar. Dan ini kekeliruan tentunya, ya, dan bisa menggiring kepada syirik akbar. نعم، وسئل حفظه الله: كيف يصل الحلف بغير الله عز وجل حتى يكون شركا أكبر؟ فأجاب: إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله صار شركا أكبر. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya bagaimana, ya, atau kapan bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla bisa berubah menjadi syirik akbar. Maka jawabannya apabila dia mengagungkan makhluk, ya, yang dia bersumpah dengannya sebagaimana Allah diagungkan, maka apabila seperti itu ini menjadi syirik akbar.
نعم. وسئل حفظه الله، يقول بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون إن الذين يكفرون الذين يطوفون على القبور تكفيريون، لأنه قد يكون الذي يطوف على القبر مجنونا، والصحيح أنه لا يكفر أحد حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع. هل مثل هذا الكلام صحيح؟ فأجاب: هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة. ولم يقل العلماء إن الذي يطوف بالقبور يكفر على الإطلاق، بل يفصلون في ذلك، يقولون إن كان يطوف بنية التقرب إلى الله ويظن أن الطواف على القبر جائز فهذا ضال وليس بكافر، ليس بكافر، مخطئ. وأما إذا كان يطوف بالقبر يقصد التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة ولا تصلح إلا لله، فهم يفصلون في هذا. Oke. Sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, sebagian para penuntut ilmu ya di zaman sekarang mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengkafirkan orang yang tawaf, orang-orang yang tawaf di kuburan, yang mereka menuduh dengan sebutan takfiriyun, ya. Karena kan mereka berpandangan bisa jadi orang yang tawaf di kuburan itu gila, ya. Maka yang benar adalah tidak boleh seseorang dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat dan hilangnya mawani, hilangnya penghalang-penghalang. Apakah kalimat seperti ini sahih? Jawabnya ini adalah pandangannya Murji'ah, inilah pandangan Murji'ah. Maka tidak ada ulama yang mengatakan sesungguhnya orang yang tawaf di kubur ya kufur secara mutlak. Ya, bahkan mereka merinci di dalam hal tersebut. Mereka mengatakan sesungguhnya apabila tawaf dengan niat taqarrub kepada Allah dan dia mengira bahwa tawaf di atas kubur itu boleh, maka ini sesat dan tidak kafir. Itu tidak kafir, dia keliru. Adapun apabila dia tawaf di kuburan tujuannya untuk taqarrub kepada mayit, maka ini syirik akbar. Karena tawaf merupakan ibadah, tidak layak untuk kecuali untuk Allah. Maka mereka merinci dengan rincian seperti ini. نعم. وقد وجدنا أن الشيخ قبل ذلك لم يفصل مثل هذا التفصيل، وقرر أن من طاف بالقبر فهو مشرك، الشرك الأكبر. والجواب عن هذا ليس تناقض الشيخ حفظه الله، بل على القاعدة التي ذكرناها سابقا أن النادر لا حكم له، والذي ذهب إلى القبر وطاف بالقبر ولم يذهب إلى الكعبة وطاف بالكعبة فإنه أراد القبر. هذا يعني أمر ظاهر. احتمال أنه لم يرد الله عز وجل أو يعني إنه أراد الله عز وجل بطوافه هذا نادر فلا حكم له. فهنا فصل ليبين التنظير العلمي في هذه المسألة. لكن عند الحكم على المسألة على حقيقتها فالنادر لا حكم له، وأنه ما طاف إلا لأنه أراد القبر وقصده. إذن في هذه المسألة شيء يفصل يعني للتنظير العلمي. لتنظير العلمي. نعم. Nah, jadi jawaban saya sebelumnya beliau tidak merinci ya tentang masalah tawaf di kubur. Ya, tapi di sini saya merinci ini untuk menjelaskan ilmu. Ya, adapun ketika praktek kebanyakan orang yang tawaf di kuburan ya tawaf untuk ibadah kepada kuburan tersebut. Ya, jadi sedikit kemungkinan dia tawafnya untuk Allah. Maka perkara yang nadir, ya perkara yang jarang itu tidak ada hukum. Artinya saya melihat golib atau keumuman orang yang melakukan tersebut jatuh kepada perkara yang sifatnya syirik akbar. Nah. نعم. وسئل حفظه الله: هل تكفير عباد القبور هو منهج التكفيريين أو الخوارج؟ فأجاب: لا، الخوارج يا أخي يكفرون المسلمين ما يكفرون الكفار، يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء هم الخوارج. نعم. وبقية السؤال قال الملقي يقول: أحسن الله إليكم، هل تكفير عباد القبور هو منهج التكفيريين أو الخوارج؟ فأجاب الشيخ:
منهج أهل السنة والجماعة، أي تكفير عباد القبور هو منهج أهل السنة والجماعة. تكفير المشركين في القبور أو غيرها هذا منهج أهل السنة والجماعة. ما هو بمنهج الخوارج. الخوارج يكفرون المؤمنين، ما هو بالمشركين. فيه فرق بين هذا وهذا. Baik, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah pengkafiran terhadap para penyembah kubur itu adalah manhajnya takfiriyin atau khawarij? Jawabnya enggak. Khawarij, wahai saudaraku, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Mereka tidak memerangi orang-orang kafir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, mereka membunuh ahli iman dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka haulai humul khawarij, itulah mereka khawarij, ya. Kemudian masih ada pertanyaan tersisa, ya, yang memberikan pertanyaan. Yaqul mengatakan ahsanallahu ilaikum, ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda. Apakah takfir, ya, pengkafiran terhadap ubadul kubur itu merupakan manhaj takfiriyin atau manhaj khawarij? Kata Syekh, itu manhaj ahlus sunnah wal jamaah, ya. Takfir terhadap kaum musyrikin di dalam perkara kubur atau yang lainnya, ini merupakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bukan manhaj khawarij. Orang-orang khawarij mereka mengkafirkan orang-orang beriman, ya. Orang-orang beriman itu bukan orang-orang musyrik. Maka di dalamnya terdapat perbedaan antara ini dan ini. Nah, نعم، في الحاشية في تعريف الخوارج في الصفحة التي قبلها: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا. ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم الذي حصل بين الصحابة، بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وتكفير أصحاب الكبائر، والقول بالخروج على أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، وهو خارجي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون، وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجيا. هذا مأخوذ من كلام الشهرستاني في الملل والنحل، وأيضا من كلام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء، في الفصل في الملل والأهواء والنحل. disebutkan dalam footnote, ya, tentang makna khawarij, ya, ini tentang makna khawarij. Jadi khawarij setiap orang yang keluar dari imam yang hak, yang disepakati oleh jamaah, ya, jamaah kaum muslimin, maka dia layak disebut khariji. Nah, maka barang siapa yang menyepakati khawarij, ya, mengingkari tahkim, maksudnya tahkim terjadi antara Ali dan Muawiyah, ya, juga mengkafirkan para pelaku dosa besar, ya. Kemudian mereka juga berpandangan harus keluar dari para imam-imam yang zalim, dan mereka juga berpandangan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka, dan bahwasanya imamah itu boleh dari selain Quraisy, maka dia khariji, ya. Wa in khalafahum fi ma'ada dzalik, kalau, ya, apabila dia menyelisih mereka di dalam selain hal tersebut, di dalam perkara yang kaum muslimin berselisih pendapat, walaupun dia menyelisih mereka di dalam apa yang kami sebutkan, maka dia bukan khawarij. Maka silakan dilihat dalam kitab Al-Milal wal Nihal yang ditulis oleh Syarhastani, juga Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wal Nihal yang ditulis oleh Ibn Hazm. Nah, نعم، وقول الشيخ أن تكفير المشركين هو منهج أهل السنة والجماعة. وضعت كلاما مهما في الحاشية لبرهان الدين البقاعي رحمه الله، وهو من الذين كان منهجهم على منهج شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كان بعده، وقد ذكر كلاما مهما يقول فيه في كتاب له مهم اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. يقول
فإنه لم يأت نبي إلا بتكفير المشركين، كما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، كما سيأتي قريبا في حديث أبي هريرة، يعني والله أعلم، يقول هو برهان الدين، أن شرائعهم وإن اختلفت في الفروع فهي متفقة في الأصل وهو التوحيد. فهنا ذكر أن جميع الأنبياء أتوا بشيء، ما هو؟ قال: تكفير المشركين. Baik. Berkata Burhanuddin Al-Baqai ya rahimahullah, dia termasuk ulama yang sejalan dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya. Di dalam kitab Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat was Suwar, ya. Maka sesungguhnya tidak datang seorang nabi pun melainkan membawa ajaran takfir terhadap kaum musyrikin. Sebagaimana, ya, dia mensyaratkan kepada apa? Kama asyara ila dzalika sallallahu alaihi sebagaimana Nabi SAW mengisyaratkan kepada hal tersebut dengan sabdanya, al-anbiya auladun illat. Ya, para nabi adalah auladun illat. Maksud auladun illat itu adalah anak dari satu bapak yang ibunya berbeda-beda. Itu makna ini secara bahasa. Maka di sini jelaskan ummahatum syatta, ibunya berbeda-beda, wa dinuhum wahid, namun agamanya satu. Nah, sebagaimana nanti akan, ya, sebentar lagi akan datang penjelasannya dari hadis Abu Hurairah. Ya, ini wallahu a'lam, bahwasanya syariat mereka walaupun berbeda-beda di dalam furu, namun sesuai atau sepakat dalam perkara usul, yaitu tauhid. Nah, نعم، ونقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في يوم الاثنين القادم في مسألة مهمة جدا، وهي طلب الدعاء والشفاعة من الأموات.